Nain ng ano. Ikaw na sabot din. Ay, nay, tanggal. Yan mga bay, oh, dito tayo ngayon sa Port Hubay MTB Circuit Challenge. Ayan, malapit na mag-umpisa. Tatlong categories ito mga bay. Unang-una, ladies category, beginners category, and yung semi-expert na category mga bay. Abangayan natin yung sino magcha-champion uli. Ayan, good luck dol. Shout out sa pitik na ko, synthetic shoots. Ayan, ito pala si synthetic shoots. Ayan. Vlog. Shout out Ramil Vlog. Ramil Vlog, shout out. Okay, sige, thank you. Ubay. Port MTB Circuit Challenge. Shout out, Ubay. Shout out. Oh. Shout out, Team Ubay. Shout out, kain dali. Init kayo, gutom na. Sige, taas mo yan, unahan. Sige. Hanging bridge. You know. Oh, ala, sige, apil-apil. Bukan ito eh. Sa kategorya ninyo mga master. Wala Kami. Kamu ang kuan. Shout out. Oh, shout out na lang. Shout out Ayan. Karen Commission. Yan, ma'am, madam. Naulaw. Thank you. Yan mga bayo, before tayo mag-start, ito yung third MTB Hubay Champs mga bay. Ayan, semi-expert category. I-depende ayahang pagiging pagka-champion mga bay. Rafael Gibiernas. Tama ba, Rap? Yes. Ayan, good luck kung sa'yo kasultin mo sa atong mga racer karon. Ano lang, safe race lang. Good luck sa tanan. Ang former champion sa beginners category, di ba? Tama ba, EJ? Yes. O yan, EJ. MTB second Hubay, di ba? Second Hubay. O, muna yung beginners champion mga bay. I-depende na iyang pagka champion sa beginners, yapon ka? Semi na. Semi na gidi ay. Di na makaya. Ang champion sa beginner maglaban sa champion sa semi-expert. Semi-expert yapon, Rap? Yan. You know, say kasulti na to, J. Pag abot sa race, ride safe lang. Enjoy the race. Isa may igrit na to. Great ako, Team Mario di ay. Mario. Gaan to niyo. DJ Dubla, second Hubay MTB champ, beginner ka. Second. Beginners category. Second. Sige, J. Champion Boss. Champions Take All. Oh, darang champions take all. Wala. Bulawan, yun. Wala. Iwan ka dyan bike, boss. Style niyo. Numero, beginners category. Numero 10. Bantayin ninyo na yung mga bay, numero 10. Second. Yeah. Igrit. Shout out Team Mario. Team Mario. Uyab tayo, uyab. Wala, uyab. Second. Shout out, boss. Boss Mario. Uyab. Ayan. Ala, di nyo kagyan. Wala ko niyo, wala. Tingnan lang, I love you. Love you kay. Kuan ba yan eh? Ay, shout out RNR. RNR, apparel, no? Kang boss Ronnie Ordanita, no? Yes po. Tama ba? Romel. Yan, Ronnie. Shout out kay Romel Loreca. Salamat. Thank you, boss. Sapa. Ayan. Okay, salamat. Guys. Great. Shout out ko sa mama. Shout out. Love you. Kasi team. RSW, tara gwapo kayo. Semi-expert. Kinagwapo lang sa mga. Kasi kategory, boss. Semi-expert. Semi-expert. Shout out sa Team RSW. Sige, isa pa. Boss. Shout out yung kading. Sa Tabangiro. Sige. Shout out to Juan. Juan. Boss. Captain ako, team captain. Wanto ay si Bog Maya. Ay, albay. Saan sa nga kompetisyon? Devil's Cup. Saan sa? Devil's Cup. Beacons Cup. Makita ni Idol Biker Dod siguro dito, no? Diba? Pohon. Yan. Sige, lawat sa may grit. Ay, kanay shout out sa Team RSW, Tagum City. Taga-Tagum pa. Rex Sportswear at bisita lang sila shop nasa La Pilipina. Ayan, sige, salamat.
Ayan mga bayan, dito yung isa sa mga pinakasikat na pitikeros dito sa Davao, si Idol Luis. Atik-atik, ayan o. Yan o. Magandang umaga ng Sunday. Andito po tayo sa Hubay, 4th season ng kanilang MTV Circuit Challenge. Okay, pang-apat na, pang-apat. Yes, Fourth. yes. Ayun mga bayan, nag-track red. Lamat-lamat daw. Sa may greet din na to atong mga kuan. Sa mga players yan, good luck. Maka the best na to. Dirty ka daw. Dirty ka the best. Naubusan ako nang sasabihin. Mga kaibigan tayo bago mag-umpisa. Good day, Idol! Team win! Team win! Good luck sa mga team win, no? Isa may kuha na to, shoutout. Shoutout sa kong mama, nakalag na ko! Uyab. Wala, shout out. Shoutout sa kupat ka, uyab! Yay! Grabe. Power, sir. Shoutout ko sa mga supporter kayo, gipamot niyo akong jersey. I love you. I love you, man. Ayan. Iron ka na yan. Ayan. Uyab, nabot na ko diri. Yeah! Pangalan sa uyab. Hanilea. Mga ladies categories ni mga bayo. Ayan ha. Shout out. Isa team. Team Laparo. Team Laparo. Good luck ha. Good luck. Ikaw, madam. Ayan. Nahiya ma. Sige, lamat. Yan mga bayo, elimination. Yan, beginners category, elimination round. Muna ako! Beginners category mga bay. Yan na, before we start. Ayan, abangan. Di magatuyo, nakakita mo sa kaniya na Shoutout sa kay bago, wala pa. Ulay, bay! maintain. Ayan na. Gawin naman dyan before mag-umpisa. Beginners category, set number 3. Dikit lang! Banat yan!
Shout out. Oy, re. Guys, ayan nga. Yan. Shout out sa TSB. TSB. Asa na to? Guys, shout out sa Temnero. Bro. Shout out Ace. Shout out sa kong crush. Pangalan sa crush. Ate Clau. Wara. Pwede. Wara. Lahat. Today, kuan channel mo ya. Go bike. Long, maintain lang. Yan mga bayo, elimination, semi-expert. Ayan, category A. Yan na, good luck mga idol. Good luck. Hello. Good luck. Yan na, abangan. Yan na. Good luck. Good game. Yan na, good luck. Clean game. Yes. Semi-expert. Gahi di ba? Gahi. Shout out sa ating Mark Nabulyog, Vicente. Tagong, di ba? Ma'am Tagong Vicente. Grabe, tagong pa, nagsulong. Manadal, nausan na Manadal.
Yan o, kinain ng ano. Ay, Dol. Ikaw na sagot Dol. Ay, nay, tanggal. You know. Oh. At kay Christoph na ako, signal mo dyan. Ikaw madam. Shout out ko sa akong inahan nga nag-inusara laag ng dress Davao kita kag bike. Okay. Okay, shout out Dol. Shout out. Ikapila Dol. Wait, kan gopan. Kay guwapa maguban ah. Sino benta? Si sir. Imo papa? Ah, sir. Na, grabe ka supportive si sir oh. Si madam oh. Kita may shout out to sir. Shout out sa Hiwit. Pangalan sir, pangalan. Wilan. Ayan si Sir Wilan. Ma'am. Ayan oh, mother. Grabe ka supportive. Sige, salamat. Anong lag-lag makadali Dol? Shout out Dol. Yeah. Shout out sa mga kuan, sa mga fans. Fans? Yan. Shout out mother. Bibo kayo. Shout out ko sa Kang Baday. Shout out ko. Shout out ko sa mama. Shout out ko Kang Balulong. Nako kay Tiyan, murag buang. I love you. Nabiro mo sa kanina. I love you. I love you daw. I love you baby girls. Uyab. Shout out ko sa akong mama, wala ko gitagaang balon, gutom mo ayo. Shout out. Shout out mga idol. Shout out mama, salamat man, di ba? Uban mo ni mo dire. Shout out mga idol. Shout out yo. Shout out yo. Shout out. Shout out. Ula. Okay, lamat. Shout out ang Uyab. Yeah, pangalan sa Uyab. Wala ko Uyab. Ayan. Yun mga bay oh. Ladies category ito mga bay. Magandang tingnan. Okay. Yan oh. Or dali ka number. Good luck. Ako number 3. Good luck, Rick. Good luck mga girls. Ladies. Sir. Good luck, Mike. Very nice kay ni kay Pros Girls. Yan oh. Bye, bye. Good luck ha. Good luck. Pila ka laps? Yan! Gago si Kas. Ala, naratol. Kas, ikaw pat ka, Kas. Kas, Leo. Ito Kas, bako ito dalan ka. Gani ka na, Kas. Bukas. Dulo sila ko. Lugi, ikaw po.
Oke ayo deh di mana lo? Shoutout dulu. Shoutout dulu. Oh, shoutout. Wala. Shoutout kay Papa Joy. Shoutout kay Papa Joy, Karin Commission. Bay, mga bay, namin diri bay. Namin bay. Lamat bay. Thank you. A few inches later. Ayan mga bay, oh, beginners finals mga bay. Woo! Shoutout. Good luck ha. Good luck mga idol. Grabe kani mo abangan si Abay. Shoutout. Shoutout Arinar. Thank you Sir Mel. Ayan. Shoutout Te Mario. Good luck mga idol. Good luck. Ayan. Oh, good luck. Shout out Vice Mayor sa Mako. Salamat sa tayo lang bay. Gikan sa Mako pa ni. Ha. Yun ka. Good luck ha. Yan mga bay oh. Beginners finals. Beginners finals. Pero karamihan ng mali galing sa'yo be, kaya kulang naman nasulat ang kantang to. Iniisip paano kung natuloy ang Start na ka! Cover dog! My idol! So, 13. 15 ka more. 17, May. 17. Palapito, may nahal ako pero hindi sa dulo. Hawak mo na lumipit pa na para lobo. Miss na ang yakap mo mahal kong oso. You know, beginners finals ito mga bay. Finals ng beginners. Ayan o. Ang lalakas ng mga batang ito. Woo! Yun o, bunal bay. A few moments later. Ito yung 15 na finalists mga bay.
Sa beginners category. Ayan o. Woo! Last two, last two. Last two, last two. Yan. Ang lakas ng bata. Ayan o yung si Gamay ha. Malapit nang maabutan yung nasa huli mga bay. Yan o. Grabing batang to. Ang lalakas. Last round, Gamay, last round, last round. Yan o si Gamay mga bay. Last. Yan, last round Gamay, last round. Last round. Ayan yung pangalawang abang. Last round. Yan yung abangan natin mamaya. Baka mabutan si Gamay doon sa likod. Yan o. Bigan, last round, Bigan. Last round. Last round. Last. Yan o, last final. Last round. Last. Yan mga bay, awangan natin si Gamay kung andito na ba. Woohoo! Last round. Last. Yan na, nakita ko na si Gamay mga bay. Woohoo! Ayun o. Woo! Last. Ayan mga bay, abangan natin. Yan, bumanat si Gamay. Yan o. Gamay, finish na. Yan o, tingnan nyo mga bay. Bigan, relax, Bigan. Last na. Ayan, yung champion mga bay. Yung champion mga bay. Ayan o, champion. Grabe. Yee-hee. Second place mga bay. Second place. Yan second place. Pangalawa. Third place mga bay. Third place. Third. Pangatlo. Yan, pangapat. Grabe. A few inches later. Yan mga bayo. Same expert finals. Yan, you know. Yeah, alright. Yan. Yeah. Woo! Alright. Okay. Yan, kayo. Good luck. Yan, good luck. Mga astig ni sa semi-expert. Sa polo, taga-toyo ka.
Yan, 10 rounds, 10 laps. Para final, automatic. Final lang eh, wala na ikuha na mo rin eh. Go, Brandon! Brandon! Go, Brandon! Unsa man na uwin oy? Yun mga bay, oh, semi-expert finals. Ayan, 15 players, semi-expert finals. Awa si Pabus-bus. Come on, team! Let's go, team! Hey, back. Yun mga bayo, ito yung semi-expert final round. Yun, oh. Woo, grabing mga batang to. Ano kayang kinakain ito? Ang lalakas. Nagtunod yung duwa ko. Kaya na yan. Good na best. Ayun, padayon. Karap, karap. Renze, tumetera na. Ren. Bulo je. Dahil kay kalaban. Bulo no. Bulo no. Bunal, Kit. Bunal. Shoutout Dol, shoutout. Shoutout team TRBC, Matanaw. TRBC. Matanaw. Dol, Bida mo del Sur. Shoutout din ko sa Tojo yung day. Shout out dahil sa BMC. BMC. Dol, okay, lamat. BMC Upaw. A few inches later. Mananang one. Yan mga bayo, last one round, last one lap. This is the semi-expert finals. Itong dalawang nangunang mga bay. Ayan, number 1, number 2. Ayan, si Rap may pang-apat, yung champion natin sa third hubay. Woo! Ayan, pangatlo, last one lap. Last one lap. Ayan o. Okay kayo. Okay kayo. Lamig kayo. Lamig kayo, pati init Lamig kayo. Init, hagtik. Hagtik kayo. Hagtik. Hagtik ang init.
Grabe. Woo! Ayan, tingnan natin mga guys kung may bagong champion na naman ba. Woohoo! Yung third Dubai champion sa semi-expert. Sa ngayon mga bay, pang ano siya, pangatlo. Tingnan natin kung unahan niya doon sa unahan. Ayan. Last round. Ayaw, dili pili magatag na. Kurbada, delikado. Last round. Mga bay, may bagong champion tayo mga bay. Woo! Ayan. Ayan o. Ayan o. Yan yung bagong champion o. Ayan o, lalakas. Yan. Ayan. Mahal champion mga bay. Yan o, yung pangalawa. Woohoo! No. Yan. Pangatlo dul. Pangatlo. Yan yung pangapat dol, si Rafael. Yan. Yan, si Rafael Guillernas. Nice ball. Yan. Yun o. At doon. A few moments later. Ngayon mga bay, dito naman tayo sa ladies finals. Woo! Grabing labanan doon sa semi-expert ng mga boys. Woo! May bagong kampiyon mga bay. Fourth Dubai Circuit MTV Circuit Challenge. Ayan o. Yan mga bay, oh, ladies finals. Ayan oh, good luck ha. Ano yung mga banggitang lady rider. Yan, dito sa Asiko compound. Mga gahi, mga bagtik ni. Oh, rawa oh. Idol, woohoo, good luck. Ladies finals mga bayo, ladies finals. Yan o. Kata.
out, shout out. Shout out sa akong mama, okay? Teacher Biker, subscribe mo sa iya. Shout out. Shout out. Naulaw mga bay, naulaw. Subscribe mo kay Teacher Biker. Yan, thank you. Wapo yung videos, nagawas Yeah, yeah. you always. Thank you, thank you, thank you. Yun. Maintain lang mga luya. Ayan mga bayo, ito yung nanguna sa ladies category, no? Pero may isang round pa sila mga bay. Ayan o, from BCC. Ayan, last round pa. Ito yung pangalawa mga bay. Yan o, may last round pa. Last round. Last round. Wala ni fork? Last round. Last. A few inches later. Yan mga bayo, yung champion ng ladies category, andito na! Yan! Finish. Champion, the champs! Congrats Dol! Bye-bye! Init to! Yan o! Yan yung pangalawa mga bay. Second! Finish na! Yan o! Last na boy! Yan ang pangatlo mga bay. Ayan, ang third. Finish. Pangatlo. At yung pangapat. Finish.
Congrats, Kai. Bantay, bantay, bantay. Congrats, Kai. Ay, reveal daw. Alalala. Ayan, dalawa mga bay, oh. Nag-uunahan mga bay. Nag-uunahan. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan. At doon natapos ang ladies category finals mga bay. Grabe, ito yung champion sa ladies, oh. Awa dia dulu. Ang ginawa mo, idol. Warm up lang, panabo. Wala kaming service. Pang panabo. Grabe, pangalan, Dol. Alessandra Nicolungay po. Si Alexandra. First time mag-champion? Maraming beses na. Marami. Sanay na yan, sanay na. 100 times. Sanay na maging champion. Oh, ito sa may shot. Shout out sa kong papa. O sa kong mama niya. Shout out mapa. Champion ka. Champion ka. Yan, champion na naman. Yan. Kamu dahil. Shout out Team BCC. Shout out to PCC. I love you all from Panabo City. Mama, chup chup. Bagus ang mama, salamat sa suporta. Dami lang idol. Ang ka-third. Sige lang. Fourth man dati, karon third na po. Kachamba ra, kachamba. Yan, lamat. 3 hours later. Patrick Alfonso! Gwen Maputing. Ain't nothing to make you want that. But you keep saying let it blow me. Pull up in the ass behind that. Fuck Night runner-up, Michelle Nunez from Herbalife. you know what I came to do. From Herbalife. Came to do. You know. 8th runner-up. I'm sorry, 8th runner-up. You know what I came to do. You know what I came to do. Semi-expert. Fourth runner-up from Team Ayo, Eros Ceballos. Ayan na, ating tatanungin at pasasalaman si Master Joy. Ayan. May nga po na Sinusunod may nga po. sa atong race.
may kabutangan sa mong kalipay. Bisa pag medyo kapoy-kapoy pero enjoy mangyapon. Salamat sa mga sabiruan, ikaw boss, sa vlogger. Sa susunod na po, no? Pero kung kasi naman magundan, punta, hindi pa magawa mga rider. Salamat kayo sa inyo tanan. Team Hubay. Team Hubay. Galing. Salamat sa mga rider, tanan-tanan. Wakoy kabutangan sa salamat. Salamat sa tanan. Nako na sa Ginoo, salamat. Adlaw sa Safety panahon. kayo, wala kay disgrasya nga. Wala yung kalipay. Gusto ko enjoy tanan, wala ingon niya nagsakit. Well, salamat. Ngayong hapon. Yan, si Master Joy. Pili rin rin Master Joy. Parba. Parba. Salamat, thank you. Yan o. Bye. Galing. A few moments later. Yan mga bayo, dito nagtatapos yung ating pagbablog. For Tubay Team. Congratulations sa lahat sa mga winners. Ayan. Huwag kayong kalimutang mag-subscribe kay YouTube Biker Davao. Ayan o. Thank you everyone. Salamat. Bye-bye. God bless. Bye-bye. Thank you sa